अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हम वीडियो में बात करने वाले सूरह रहमान सुनने और पढ़ने और देखने के फ़ायदे। यानी आज की हम वीडियो में बात करने वाले सूरह रहमान सुनने और पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और हमारी क्या क्या परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, जिस शख्स ने भी एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से रोज़ाना सूरह रहमान सुनने और पढ़ने का माहौल बना लिया, वो इस चीज़ का आदी हो गया, तो इंशाअल्लाह आपके घर में, दुकान में, मकान में जो भी दिक्कत परेशानी है वो सब दूर हो जाएगी। जैसे नंबर 1, आपके घर में खैर व बरकत नहीं रहती है। नंबर 2, आपके घर में रोज़ी की तंगी है। नंबर 3, आपके घर में पैसा नहीं रुकता है। उस हालत में अगर आपने सूरह रहमान एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से रोज़ाना सुनने और पढ़ने का माहौल बना लिया तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में खैर व बरकत होगी, जो भी कारोबार करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, अब सुन लेते हैं हम सूरह रहमान। उससे पहले आप वीडियो को दिल से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को तमाम मुसलमानों में सबाब की नियत से शेयर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अ ववदअ الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم.